नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, जदि आपण कौन सी स्त्री रूप सौंदर्य देखिक संपूर्ण भाव में विमोहित अवस्था अच्छा एवं चाहूँगी सुसंपर्क स्थापन करने तेज आज क्षुद्र भिडे जो शक्तिशाली 3 गोटी अघोर मांत्रिक शब्द को शेयर करुँची निजर गुप्तांग को धरिक मात्र 7 थर उच्चारण करूँ से स्त्री मन मस्तिष्क इंद्रिय तत्काल आपण चलचंचल हो उठिबो। से आपण गभीर प्रेम संपर्क में संपर्कित होकर संभोग क्रिया पर्यंत सहजरे चलीजे जद्वारा कि आपण मन भितर प्रति जो दुर्बलता रोचे गोटे थर प्राप्त करने जो अदम्य लालसा रोचे ताहा अचिरे परिपूर्ण हो पार। शक्तिशाली अघोर मांत्रिक शब्द को केवल उच्चारण करने ही यथेष्ट होता है। कौन पूजा सामग्री आवश्यक नहीं किंबा कौन आनुषंगिक आचार विधि नियम नहीं। तेबे यही शक्तिशाली 3 गोटी अघोर मांत्रिक शब्द कौन ताकू आपण केउं भाव में उच्चारित कले से स्त्री को आपण माने गभीर प्रेम संपर्क में आप्यायित करें संभोग क्रिया को रचना करें। समस्त विषय प्रारंभिक ज्ञान को एक क्षुद्र भिडियो मुझे कल्याणार्थे शेयर करुँची। जदि आप कौन स्त्री रूप सौंदर्य को लेकर गभीर छटपट अवस्था अच्छा सतत प्रयासरत रोचंती थरुटे मात्र प्राप्त करने जदि आप से आशाटी परिपूर्ण हो पारना तेज यही भिडियो देखला ही ता निश्चित भाव में संभव हम। आपण मैंने भिडियो को शेष पर्यंत देखूँ। चैनल को प्रथम बार आसते यही कंटेंट रुचि रोते चैनल कर लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर जोभली कि आम जो सेवार यही तंत्रमंत्र भिडियो अपलोड करूँ तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँचो एवं से सब को आपण मैंने सर्वाडू देखिक किसी ज्ञान आहरण करेंगे। तेज फ्रेंड्स एवं नजर पकेबा शक्तिशाली अघोर मांत्रिक शब्द जहाँ मात्र आपण मैंने 7 थर निजर गुप्तांग को धरिक उच्चारण कले जो स्त्री उद्देश्य आपण उच्चारण करेंगे से स्त्री आपण प्रति आखि पिछुड़ाके प्रेम संपर्क संपर्कित हम एपरिकी संभोग क्रिया करने पछेब ना। आपण शक्तिशाली 3 गोटी अघोर मांत्रिक शब्दर कौन नीति नियम आचार एसबू किसी ना केवल एक सामान्य सूक्ष्म विधि मत ही आपन को उच्चारण करने अच्छी जद्वारा कि से स्त्री आपण प्रति गभीर भाव में प्रेमासक्त कामासक्त हो उठिबो। कौन भी परिस्थिति एभली आसीबो नाही जो से ए सबू करने विरत हम। तार सामाजिक परिस्थिति पारिवारिक परिस्थिति एवं व्यक्तिगत परिस्थिति जहाँ होता ना कहीं से आपण चरण तले तार तन मन धन देकर समर्पिता हम ही हम। यह एक अव्यर्थ रामबाण सदृश यही मंत्र जिते आपंकर पार्टी स्फुरण हुए आपंकर मन मध्य देकर एभली शक्ति विचलित हुए से स्त्री पाखक जो स्त्री को आपण मैंने यही क्रिया सामिल कले से निश्चित भाव में आपंकर चरणर दासी होकर रहे आपन ताठारु जहाँ चाहती से आपन को अन्याय से प्रदान करे। एथिपई आपन को पार्टी खोलिबार आवश्यक नहीं किंबा ताको प्रेम भिक्षा करिबार आवश्यक नहीं। से आपना छाए ही यही मंत्रोक्त प्रभाव में आसिक आपन को भल पाई बसिबो एवं संभोग क्रिया को रचना करिबो। तेबे यही शक्तिशाली अघोर मांत्रिक शब्द जहाँकि मात्र 3 गोटी शब्द विशिष्ट या उच्चारण करने पूर्व यही सामान्य केतोटी जिनस को ध्यान देवा दरकार आपंकर शतकड़ा 100 सफल पाई एवं गोटे थरे यही क्रिया को सफल करने। जदि आपण माने यही 4 गोटी कथा उपरे ध्यान दियंती तो निश्चित भाव में ये अघोर मांत्रिक शब्द को आपण मैंने सफल भाव में व्यवहार करेंगे। प्राथमिक भाव में गोटे हूँ विश्वास। जदि आपण मैंने विश्वास सहकार एक प्रयोग करती निश्चित सफल हेबे कारण विश्वास गोटे एभली जिनस असंभव को मध्य संभव करके देखा थाए। केवल तंत्र मंत्र नुहे आपंकर जेकोसी कार्य जदि आपंकर से गभीर आत्मविश्वास न रहा आपंकर से स्थान में कार्य दक्षता प्रकाश पाए ना एवं से कार्य आपण मैंने सफल हो न था। तेज विश्वास ही आपन को ए दिगरे सफल करेबो। आपण किसी पातु कि न पातु तंत्रमंत्र दुनिया रे आपन को प्रथम ही विश्वास करने पड़े एवं तापर फल प्राप्ति होता है। जदि आपण मैंने तंत्रमंत्र को छाड़देवे आपण क्या देखला पर विश्वास करती मात्र तंत्रमंत्र ठीक उलटा प्राथमिक भाव में आपको विश्वास करिया पड़िबो तापर फल प्राप्ति करने अच्छी। ये आपन को प्रारंभिक कथा। द्वितीय हूँ आपंकर एकाग्रता। जदि आपंकर निज भीतर एकाग्रता एवं ध्यान नथिबो तेबे तंत्रमंत्र दुनिया रे आपण माने जहाँ मध्य करंतु विफल हेबे। आपण जहाँ मध्य करचंती जदि एकाग्रता ध्यान सह करिवे निश्चित भाव में सफल हेबे। तृतीय हूँ आपंकर गोपनीयता। जदि आपण माने तंत्रमंत्र क्रिया कला बेल को आपन कहीं देखी दउची किंबा आपण काहा को कहि दउचंती तो यार गोपनीयता भंग होता है। आपंकर मन भितर जो आत्मिक कैंद्रिक शक्ति अच्छी ता नष्ट होता है एवं आपण तंत्रमंत्र दुनिया रे विफल होता। एवं चतुर्थ कथा हूँ मंत्र स्पष्टोक्त उच्चारण। जदि आपण माने मंत्र को स्पष्टोक्त उच्चारण न करती तो आपण जो देवता किंबा देवी को यह मंत्र भितर आह्वान कले तांको पाखरे आपनकर वार्ता पहुँची पारे नाही एवं
ଆପଣ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ବିଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜର ଉଚ୍ଚାରଣ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ନିଜର ଏକାଗ୍ରତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ମନରେ ସେଭଳି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥିବ ଯେ ହଁ ଏହି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର କାମଟିକୁ ମୁଁ କରୁଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବି ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାକୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରିବେ, କାହାକୁ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ, ଚୁପଚାପ କ୍ରିୟାକର୍ମଟିକୁ କରିବେ, ଫଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ଅନେକ ଏଭଳି ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି କ୍ରିୟାଟିକୁ କରୁ କରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଦୁନିଆରେ ସବୁବେଳେ ସମାନ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ସମାନ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାବ ସମାନ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ରୂପେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଅତଏବ ଆପଣମାନେ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ ସହାୟକ ହେବ। ତେବେ ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକରି ଆପଣମାନେ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ 3ଗୋଟି ଅଘୋର ମାନ୍ତ୍ରିକ ଶବ୍ଦକୁ ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ ରାତ୍ର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଶୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜର ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ବସିକରି ନିଜର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ଉପରେ ଆପଣ ଯଦି ପୁରୁଷ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ରଖିବେ ଏବଂ ତାପରେ ବାମ ହସ୍ତ ପାପୁଲିକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବେ। ଯଦି କୌଣସି ନାରୀ ଏ କ୍ରିୟାକୁ କରୁଛି କୌଣସି ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ସେ ତାର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ବାମ ହସ୍ତକୁ ରଖିକରି ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ପାପୁଲିକୁ ଘୋଡ଼ାଇବ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଏକାଗ୍ରତାର ସହ ବସିକରି ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଏହି କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଯେଭଳିକି ତାଙ୍କ ସହ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି ଯାହା ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ 2 ମିନିଟ୍ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିସାରିଲା ପରେ এই ଯେଉଁ ଅଘୋର ମାନ୍ତ୍ରିକ ଶବ୍ଦ ତାକୁ ଆପଣ ମାତ୍ର 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଏହାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶନିବାର ରାତ୍ରିରେ କରିବେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ରବିବାର ରାତ୍ରିରେ କରିବେ, ସୋମବାର ରାତ୍ରିରେ କରିବେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତ୍ରିରେ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ 4 ରାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗ ଲାଗ ଏହାକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କରିସାରିଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୁଧବାର ଦିନ ହିଁ ତାଙ୍କ ସହ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସମ୍ପର୍କ ସଂଗଠିତ ହେବ। ଏହା କସ୍ମିନ କାଳେ ବିଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ସେୟାର କଲି, ଯଦି ଆପଣ ସେହି କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ଆପଣମାନେ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଅଘୋର ଶବ୍ଦକୁ ଆପଣ ମାନସ ଭିତରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ସହ କାମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବୁଧବାର ଦିନ ହିଁ ସଂଗଠିତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର ଅଭିଷ୍ଟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଘୋର ମାନ୍ତ୍ରିକ ଶବ୍ଦ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠି ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏଠି କାଗଜ କଲମରେ ଟିପି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅଘୋର 3ଗୋଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନ୍ତ୍ରିକ ଶବ୍ଦର ରୂପରେଖ ଏଇଭଳି ରହିବ। ଆକାଶ ବାନ୍ଧୁ, ପାତାଳ ବାନ୍ଧୁ, ଅମୁକି ବାନ୍ଧୁ। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଆକାଶ ବାନ୍ଧୁ, ପାତାଳ ବାନ୍ଧୁ, ଅମୁକି ବାନ୍ଧୁ। ଆପଣ ଅମୁକି ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମକୁ ନେବେ। ମୁଁ ବନାନ ଡାକି ଦେଉଛି, ଆକାଶ ବାନ୍ଧୁ, ବ ଆକାରେ ନ ଧନ୍ଧ ହସଉକାର, ଆକାଶ ବାନ୍ଧୁ, ପାତାଳ ବାନ୍ଧୁ, ଅମୁକି ବାନ୍ଧୁ। ଏହି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଘୋର 3ଗୋଟି ମାନ୍ତ୍ରିକ ଶବ୍ଦ, ଯାହାକୁ ମାତ୍ର ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ରାତ୍ରିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମଙ୍ଗଳବାର ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଭାବରେ 7 ଥର ଲେଖା ନିଜର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ଉପରେ ହାତ ରଖିକରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କ୍ରିୟାଟିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଭେଇଥିବେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ଯଦି ନାରୀମାନେ ଏହାକୁ କରୁଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିକରି ତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓର ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।